おはようございます。ディズニー3日目の朝6時半くらいです。今日は一日雨らしい。靴はまだ若干濡れてる。気温が上がらないとのことで腰にチェックのシャツを巻いて、ユニクロのシャツを巻いて行ってきますどうぞ。寒いんだもん。風邪ひいちゃうでしょ。知らんけど。ああ、降ってるよ。降ってる全然降ってた。よいしょ。せっかく畳んだのにね。サクッとジャクッとやれることをやっていきたいなと思っているところでございます。モーニング。3日目にして朝から雨はつらい。よし、今日も一日頑張りましょう。アーリーどっち？アーリーどっち？うわ、これすごい。わーお、すごい。
冷たい冷たい冷たい。もうこれが光るんだ夜。おー、見た見た。すごい岩だ。これすごいな。外みたい。行かないから。ああ、いたのか。涼しい。Oh, yeah, this one's shorter on this side. So short. Congratulations. Thank you. They grow up so fast. 見れなかった。反射してて、あれと思ったの。うん。書いたらいた。Almost done here. You're all clear. Great. Now let's go over how all this works. Like I said before, you're going to be matched to these things called avatars, which look a lot like the Na'vi. They're created by blending human DNA and Na'vi DNA. Once we match you to an avatar, thanks to a special link chair, your mind will be able to control that avatar. Using avatars to fly this way was all figured out by my boss, Dr. Jackie Ogden. She leads her science team, which is part of the Pandora Conservation Initiative, and we're here in the Valley of Moara studying banshees and their environment. Over a generation ago, this enormous company called the RDA created a lot of damage to the area through their bad mining practices and conflicts with the Na'vi. Just like on Earth, it can take decades for ecosystems to... First, we need to find the compatible match of your genetic material with the genetic material of one of the avatar bodies that we already have. Once we do that, you'll be able to link to that avatar and fly. Help us out and move around a bit. Almost. Yes, got him. Now, let's find you your avatar matches. All right, you've all been matched with avatars. Looks like they're ready for you in the next room. When the door opens, please go inside, all the way in, and stand over the same number that you're standing over now. And I'll see you in there.
Restraints activated. Welcome back. Please step off the link chair, gather your belongings, and exit the link chamber. I'll just have you update it. We're doing 15 for now. When we walk off the ride, Just hold it for me. Don't
朝はこれなんだ。モーニングって書いてあるね。あながち間違えてない。まっすぐ行ったら着くわ多分。方向書いてあるから。そうそうそうそう。ねえ。音楽が最高。あ、木も取っちゃうか。ここいいね。ここいいわ。ここいい。20分。みんなやんだからさ。足濡れてきちゃったよもう。うん。20分最高。さっき5分だったけどね。そうなんだよ。あ、やばい、もう可愛い、もう可愛い、もう可愛い。あ、これも全部固まってる。ここの向けもすごい。But the real amount, which is in Asia, is, I guess, similar height. That's what it's saying. Where do you see that?バナナ。曇ってる。霧みたいな。飛行機いらないんじゃない？うん。フルーツカクテル。
すんげえ傾いてる。ああ面白かった。良きです。重力がすごかった。手死ぬかと思って、うわーってなって。お疲れー。クリスマスだ。何分か見てないけど。お。ジュラパやん。ねえ。